हेलो गाइस, मैं मनीष कुमार आपके लिए लेके आ गया हूँ ऐसी वॉइस जो आप ढूंढते हो, सर्च करते हो, फिर भी आपको नहीं मिल पाती। तो गाइस वीडियो को पूरा देखें और चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मिलेंगे आपको सभी फनी वॉइस और कुछ साउंड। और जो भी गाइस न्यू यूजर हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि नए यूजरों को पता नहीं रहता कि वॉइस कहाँ से डाउनलोड करें और कहाँ से लें। तो गाइस जो भी कॉमेडी वगैरह की वीडियो बनाते हैं उनके लिए ये वीडियो यूजफुल है। इसमें सभी प्रकार की वॉइस मिलेंगी और आप यहाँ से किसी भी वॉइस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए एंड तक, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू गाइस। तो चलिए चलते हैं, आपको सुनाते हैं हम वॉइस। Yahoo! Yahoo! Hee-haw! Hee-haw! Yeah. Yeah. Oh no! Oh no! Wow! Wow! Ah! Ah! Bao nè, bao nè. Wow!
Meh. Meh. No. No. Okay. Okay. I love you. Well, I'm not a crook. गाइस कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके बताना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।